Lamoy lalu dinding keba musuka fukengal konton star fm radio rotan kono doni woro tompu woro keda radio bundi min fele kombo sila drive alnal badi malo ispada o baylo bari wala be machine do badi mo kundo kibarul fele kibarul ko APRC ila interim leader memu fabakar tombo njada de kunu yatale kumandi police la bunda bato mimbe loring banko kan nyado do nding albo kibaro nyin sodla kibarul fana yayi tande kode san fal ngalaso e kay muso do fa nyani ja o kibaro fanan albo sodla e ko jane commission wolle fanan tata kadinkiral kumpabo dami yalon kom ye kenya jamalu wolle bitaje andi koden ya jamme anade nyolu e bulube wo konole o kibarulu albo sodla la andi kodum fanan membe mararin tilingola koljibe la banko kan afanan diamta kayitande ko taram fambulo de nanele bo fanan nade banko kan nyaado do nding albo kibaro nyi sodla yara fan taxi driver dolu bije muliyalon ko ye paso tala nyaawo nya e tolkata kamolu samba ni dara fudla do ye jindiji ye mol nene e dol fananta ye woldundi ninkumu dalastan anin nani e koleta dula kilimoto dami yalon ko dalas woro wula wole nyanta jola je annum e ko taxi driver le ko woke nyaado do nding albo kibaro sodla faransel fanan ila mo kesyarim balu wolle nada banko kan muliyalon ko e fudada gambia port authority man e nila alfalu kacada e pareda pour que mako e kaddo ku jamake gambia port authority albo kibaro dum fanan sodlam bari ngulu nin kibaro lu anin kibar jamal bi de wolle sambra nan albe min kala doron alfi alien sodomon ding nin nada mbe subo nin kulo bon la lenyoto ye unifa ay kento bak ay jay ako woli ma ko na fulodo anin jorango prokayen ila loktano nyin seddatea mol sulada minna e so wosudo je bara fana ay tande ko e be sulala docteur la mol seddo ko keno jen ila operation bundalto mol seddo ko keno ko ay tande nyam ako ko mantunu ye musunani nyon sambaje e jikira ko mol seddo ko nyin keno baddo ko nyin na kolaya ya tinna jamale kulla baye bondi bunda nyinto jen ay tande ko ambulance min fon be buluje ambulance ni man sia ko ambulance killing wala be bulu andi toldem watu do biye e ka molu soto e nyandamul sambala hani suto den kiralto ako mo kulade min be barandi kam bak ay tande ko itol fanan ibe sulala de marola o fannayen mi se jaaju dum yewoytande ka beren anin kibar salalube diamo kan nyani sukuta lamin es camera a fanan diam daje public health officer matati jamal kafo body felolu a diam daje a fanan ye ku jamal sada e ka kola kulmin siro ila loptano la karola je ay tande ko itulla loptano to je fango ye lungol le kere dami yalum ay wululalu ke dingol samba ke la jara kendia jibe wo karo akko karo konom arabal labango arab kalora arabal labo arabal lamon wala mu e ka woke ila wodla to je ay tande ko e ka kola ku balu e ko wol sodo afana yewo yitandije birimborodo mbadingolu setende ngajiberke nyendo fana ngam bondi Gambia College nana kilo bakan komantunu Gambia College e ko e manta dindingol karandila bayri tol sulata minna e mo soto wakara mo nyin kono bari sai ngamenje po newspaper kibar kayto bala woliya to nyande koden Gambia College ila karamo morolu e moronta karandiro la internet tambila ay tande ko e niaje sidam ila kudol bije laftanu wolle bulamiran killing bari koy min be kanin nin kemel mu tanse be bulatale wala na sayin e karandiro damu da karambo nyindu bari nadaka ila alfa memo andri e gomes hako nyinkire kontanoti pour kaddiam kibartalalim kayitandila ko itol Gambia College Academic Staff Association nyinkire kontanoti pour Cameroon do kola karambo nyindu bara itande ko hani bi mo min biye akoy be bulala wo normal de bayda ko kemelamu tan sewlo bulada mon akole tutaje anda itan nala kilo ba kan fon september karotil tan anin sey Gambia College la karambo morolu balant e koy manta dinningol karandla e buke jo ila retention allowance la wo meta Gambia College je wala adna berin karam fambulo sodda doron molke fon fono banko kan e fanan ye fon fo pour kaje ila jolo se kafu anin ila allowance dolu e sewol fanan dilel bar sandem ko be dinningol karande kanne ko kibarta lalu ya dande nyami
mbari mo birim borodo silang se jiberke na bandalabanko kibaro lambo folola ni minna o keda iraq ti ya itandi ko iraq e tolle dum fanan ye nyin tilimbalo doli kamule ko sokol islamic state ye wol dum fanan na modolu muta ye muta hiwa jale odlamu dlalti dami yalan ko mo jamalu wolle be sabadirin je civilian wolu mulman fellon kelore ko be sabadirin jere wala itandi ko jemi da fitno kono kabirin 2014 fitno be ke kan wodin kira nyin to je saintende alfal dum wole mi tandi mimu iraq la sojarolti ko ye islamic militant solu multanga motara ko mo keme mo tanko non toni woro ye wol fa be fa hiwa jale ko ya itandi kibar kaydo bala nyami police solu dum sojarol la diamla aya kunyin tonyandi kibar kaydo bala berim bodo woto kibarolu ngamin bondi african news e ko naijanolu anin america la sojaro dol multada fo mo jamalu bayri ko america sojarol mo saba anin naija la sojarolu mo lulu ye wolle mutake ifa kibar talalu ya itandi ko nyimmo lulu nyimmo naija lulu anin america mo saba aniya jibe e ko be findira nunne e tata pour ka kiskisirol ke ka dlal jibe dami yalon ko min tilimbalol be sabadani je e tolbita ka wala dorong yara fan ye ferel la inata wolu mutake bon inata fa ya itandi ko nyim banku fulol be ila sojarolu diamta ka tonyandi kibar la ko tonyalo mo ila modu fale ya isa tonyandi nol bari ko ita fonola min sababute ila fala ite o fonola bari ya lonko wol fadale andi fanantende daka itandi ko ba kadala pour kaje onyon ku sifalu wol se bang o banko nyin kanko kibar talalu ya itandi kibar kaydo nyim bala nyam mbadi ngolu mbe min kala doro wolmu mbita nin kankularo la nim murunta nan se tende nga kibar dol jibe ale jang kono bar jandim be dunna kal kala mutandi komborial state management and logistic and smart gsm wolle bulowe kibaro nyin kodo wolle ya bambu itolle dum fanan ya faza sign na dum kibaro lu kono na mimbondi standard newspaper kibar kayto bala mi ya safe wole mo baba sillati ay mi tandije wolam nyente kodem jani commission kunung akoy findida itada kenye bi dulal jibe banko kanjang ay tandi ko ifodo tujaren itada sanyang anin katom wodulal be mudulal dami yalon ko compagnie do lota banko kanjang e kafumi e kom kanaji mineral compagnie wodum compagnie de mi kenyi jama bi banko kanjang gami ko dum fanam biji apam woldum fan be e ko yaaje milita muyti anda bulba ko nyin konole banko nyin kanjang ya itandi ko den alfal futada pour ko dinkiral le jibe ka koje akita nyamin wodulato tinyarol mi sotota je anin dum fanan ibe ferel millan la pour kaje wonyon kana soto wodin kranyento eni sate tiol dum fanan se kata kula mimbe dending tinyaro do la mul sotota wodin kranyent ya itande ko alfalu nyin mi la nyaton kaba bije mi musrakata janati ka ma be de jele anin ben anin a council ben suda fanan ma be dani la secretary min commission la secretary o fanan bije toni garas dum fanan bije mi managing director ti apam ya itande ko ilota folo ba kotele ba kote nin tujeren e ka kenya biyo ke damin e fudada je ye koldum fango be jiben ya je ko kenyo dolu bije wol kabinu banko kanjande ke samba china banko nyin kan ye ko nyin dum fango be nyika ya jibejin e bodaje inadata sanyang dami yalon ko e fudada kenya bi dula e je fanan jibe tunyaro min keda dandangol la a tawdin kira nyindo anin dum fanan e seneola kul kolyandi bake yewdum fanan jibeje ay tande kol be mo kulet mi yalon ay kolya ba ay wala sabu banko dingoluma al kalol mul fang bebe o sadel do wol fanan be diamta yela ne kuya ni la suno yitandi
andum fanan ya itandi commission la pour ise ila kolu ila koleanin ise wolo ise andi sa fudandi mansa kundala ya itandi ko kabri Kenya bio damuta wo satil to nin compagnie nyin kambenta minna itol man tamanin wala ya itandi ko compagnie nyilde e man fengo fenne sodo bribo Kenya bio la je yo wo so itandi commission la Mr Gadas dum ate yela hido de ko abe tinyaro min keda itulla compagnie nyimbol be de dalale akoy bol jo selal bara kode afanan yedo ku jamalu ay wala ke wo satil to kenyol ka bidami bayra ko niajibe ye kurangol sambaje ye silol dum fanan deda itande ko ye kasu yiro dol dum fanan lo wo satil to jere ko itande kibar kedo balan nyam itande ko geological department ila alfado bi kamne ko Abdullah Cham ama beta jelen aning executive director National Environment Agency Mamadou J Soare kafanan mabede jere be molati mulyalon ko nyin kenye bi compagnie lu ye be do yale ilo manya sifalu ye minke woddin kiraldo dembodo mbadi ngulu setende nga jibir kenyi ndo fanda ngam bondi standard newspaper kibar kaydo bala kibarul ko Fabakar Tombong Jatta atele mum APRC la interim leaderti ya tandi ko policeol yatel commande kunung policeol la bunda bato membelorin banjun sare kon Mr Jatta dum e ko ina e kudantalu ye wolle kacha suturo kono jen bare ay tande kode anim police solu ibe kacha la wato minna pationing dum fanana alfa dolu woluma beta jere ko wolnata ilota police kunda ila bunda nyinto je ay tande ko Fabakar Tombong Jatta kabirin anim police solu be kacha nyin sodokan ye nyo sabajele kumo dolu Fabakar Tombong Jatta e kaman so wala police solu dum fanam banyin kala ade dum fanam be jabila komin ye nyo sabal dum bari inata ben kannale e ko wonyin karo kono lamu Fabakar Tombong Jatta ala molu nimu APRC fasa lalti wolnata ilota police station nyin police law headquarters jen ibe lorinje inila placard wala mu wo kaytolu ke safirol ka balam e koni woltata loje kaytandi ko Fabakar Tombong Jatta nete lola fanwe itole wala safe ila kayto nyin bala bala tandi ko Fabakar Tombong Jatta anin nyin police soldier police olu ako ye nyin ya nyin kale kumolla ay mulfonum banko kanjang Fabakar Tombong Jatta ko politique kumolu anin kumodolu wol nyanta bola nyokotole ay woyitandi barakay ala tentu bayri ye nyomoyle birin kacha kira wodin kira nyin to je Fabakar Tombong Jatta dum nata APRC fasa lalu ay dandala pour seke molti mulbe loi bunyala banko nyinka ko ise loi bunya sidi eske njay kade fanamo barama dolti APRC pati kono ate police solu ay wolu doyale nen kumo ale ay jalaylen bayri ako police solu wol parida pour ka APRC pati yole duben banko nyinka njang baraka baytanda APRC fasa lalla ko itulla pati yode wobe tentennale kallo banko nyinkan sidi njay adedum yewole yitandije police solu den etol nin kuma man finte folo kayitandi molla ayinin Fabakar Tombong Jatta nin kata bar Fabakar Tombong Jatta dum ate yemin foje wala mu kode anin police solu kata kumo do lala ay munu sada banko nyinkan bar kibar salalu koden niaje yadanyin Fabakar Tombong Jatta kumandi police solu man pare puray kuma fo min se konnanti ya wulu banko dingol damba tema walla sina fidno sabu banko nyin kanjang ay tande ko wala yatinam yadanyin Fabakar Tombong Jatta kumandi jen brimbodo mbadi ngulu standard newspaper kibar kayto bala ya tande ko Abubakar Tambedu atel ministadi mimbe maradin tinungula kulji wala banko nyin kanjang atel dum fanan ya tande ko dem banko maral kitabo ay sembo di banko dingol la police fongo fono e setarano e fongo bulu banko nyin kanjang bara yitande ko ko kude ay nanelo sodo anda dandulal
kibaral dum fanan sodo wodo ay tande ko dem banko maral kitabo ni tata je ayamon ani lulu e bajira ko banku diwo banku den ese nane sodolem il faut kumolto ani ke kolto banko kam pour kaje tanko se sodono anin dum fanan molu se tarano kendeke tarano anyama banko nyin kanjang ay woyta nanin ku jamalu ay wo fanan yitande atedum ay nyi yitande kabrim alfalu be bengo ke kandibire bungo nyin kono ay wo kuma kan nyin sada woldo adani arjuma tambila tambe dudum yewre yitande alfallam bengo nyin to jiay tande kodde freedom of speech mol kan nganya men be yandala la banko kan kay dandulala sodode ay nani la fanan sodo kay wo gandi nyami birim bororo mbari ngulu se tende nga jibir ke nyin kibaro do do fanana nga mimbondi standard newspaper kibaro bala ani bi ay tende ko musodo e ka fo mi ko penda ba dingul bate bulu mingbe kari woro ko wole banta kabrin sang nyin ngalasta sangala so wole ate fa sate do ka wadame ko palo village ka bota wolet ay tende ko wodum fombe nyanile akonyin keda nyin tenen tambilal ay tende ko atrebul tanun atata lumo leto lumo mi yalon wakake wasule wodulale mo kabrabe shekan nan nyin ko nyin nyata kala akonyin keda min nyala aso akakeda nyalale anda sada standard newspaper kibar kaydo bala akoden ko keda jingori Mustafa anin palo sadele tema akoden nyimmin bantaten abe shirin su sareto le kan berin ko nyin ngalasta dorong ani molu bijen mo nani nyong muli ala bebe siri wo sarero kan yewul samba loptano to le barate ala ya min jodo doya ko nyin konole ay tande ko pendanyin dem dinno nyin ba dingole babulu mimbe kare woro e ko ay woduntu akomale ay tande ko amin jonyin doyata anni ko yanin suno dem a warta molu bulu bak wodin kirayi ko yayi dande nyam musonyin e kate aka abama makoy mamam kaka makoy bake annum fanan adingolu ake topoto bak kayiten yaiten di nyam aytande ko musonyin wala dum nata bang alaya min joni doya alma ne manin kafar klay ay molmin to koma dum fanan alama alomari e balunya alasa asonendi birim bororo mbadi ngolu se tende ngaji ber kenyin kibaro do no fanana mimbe dending kibaro la ngam bonde po newspaper bala po newspaper wala kibar kaydo ya itande ko faranselu wala alfa balu wala nata banko nyin kanjang ya itande ko ila naden bulu jama wala dunta ko pour kaje ye fudano banko nyin kanjang bretol dun nata fudada Gambia Port Authority ma dami yalon ko enin ila alfa ba nyaay nyoje andi kacata ku jamala mimbe dending nyato tani yiru walla a Gambia Port Authority jen a bengonin e koyake e fangola conference hololto dami yalon koy ka ku jamalu mimbe dending yiru wala wo bunda nyinto e ka kacaje ay tande ko a kacanyinde manager ko e tolu bella fring pour ka yiruwa balsodo Gambia Port Authority ko do dum momo binala pour ka loytol fe ke makoy kaje ila koliye yurwa ko itulbe pare la kabunda yele wole wato bela prishina lo fe ye makoy ko aytandi nyam aytandi ko mimbe dending jada kende ala tankola anin wonyongolu wo mu fennati Gambia Port Authority sulata minna akodo dun kanalo feke makoy wo bundala wo mu fennati min kumata andi tolbe wo konyin iba bismillah andi ba jiala bake Gambia Port Authority kuma jama ay wala sadajin al falmul fanan nata wal fanan diamta e fanan ila kondano ni la jusla yitandi enin Gambia Port Authority e kata minke wodin kira nyindoje bremborodo mbadi ngolu setente ngajiberke nyin kibaro do dum fanana mimbe dending soma kunta loptano mimbe loringe ay tande ko ponyus people kibat talalu walla dum fanan fudada walla inni e kacake mimbe dending e tolla wala loptano la wodin kira yimbe jen ay tande ko soma
kunta mejo health center wol be mu loptan bal mulbe lori banko nyin kanjang bari tolu koden ila je imam molu sodo mul ya lon ko ya londo sodo police operation keno anyama ate wodin kira nyinde je ay tande ko alpha ba memo alfen manidi anda telefona mo officer in charge membe soma health center adiyam taji ay tande ko ila loptano nyin ala ne matela bak ni dinkra sodo ise operlo fon keno dan bara ko ma mole sodo ni ya londo sodo pour ko do ko nyinke wodinkra nyinde je ay tande ko wato do bije fon nin yewonyon ko shival sodo e ke nyikala ke sawndi ke samba farafenye general hospital dami yalong ike makoy wonyon do ko shifalu nyen soma health center ko jemudla balati loptan balemu ila tundo nyin kanje bari niaje e kamol bonni ke samba farafenye je imam mol le sodo mul sa do ko nyin keno je dolude akoni wolu samba e fanan ka kata ila londin dingoni la kashami be bulu ka wolu makoy bari dum mul tambidam a bulola manan kumoda e fanan ko ni kala sumba wala tano nyin ay tandi ko unifa wollu ti sene bak ke imakoy ka jeppo ese yurwa balso ila wala tano nyin duje ay tandi ko wol fon e kodo do dile la non ko mandu pour ese do din krani